سلام و درود بر نوب های گود. آقا خوش اومدید به اپیزود 11 از واکترو بازی استارفیلد و برو بریم بازی ادامه بدیم. خب آقا، از اونجایی که اپیزود قبلی دیدین دهنم سرویس شد تا این ترمورفا رو بزنم، یعنی جر خوردم ولی بالاخره زدیمش. و الان اپیزود اینجا شروع میشه که آره از اینجا اومدیم پایین وقتی که کشتیمشون. حالا باید ادامه بدیم ببینیم چی میشه. گانای عجیب خوبی به دست آوردیم. اینوری باید بریم. همشون دنبال منن. خب گانهای خوبی به دست آوردیم. شاتگان و یوهوهو 3 بودم کلته. چرا منو میگیرین شما؟ کرمای دقیقا اینا همونایی که شت کردیم به خودم. از اینا بده کاتر، از این سفکان ها این به درد میخوره. این چیه؟ Especially school queue. Okay, that's it. Time to sell some of your junk. خب سنگین شدیم باز. جدیدا این چی؟ اوهوهوهو زیبا شد. این دوره خالی کنیم اینو. زرتی پر میشه، یعنی اینقدر چیز میذارم. اینو مثلا بنداز. چی میخوام اینو؟ بس بازم خالی کنم. باز چرت و پرت 100% ورم داریم در ادامه. و چیا رو نمیخوام؟ پیاز مثلا چیه میخوام؟ این چی کار میکنه؟ فوتفاز این گام باشه. شیشه خالی چه میخوام مثلا؟ دیگه چی داریم؟ این تکام باشه. اینا که تیره. کنسرو لوبیا نمیخوام واقعا. کاتر بذار باشه. این باشه بس دیگه. 4 تا چیز دیگه میتونیم برداریم. نگاه کن. خب چیکار؟ اوه My God. اینا چیه؟ A Lazarus in bloom. You know, we might be some of the only. Lazarus in bloom. Let's have them. یا ابوالفضل چی شد؟ یا ابوالفضل یا ابوالفضل. Oh my God. The heat leeches are terramorphs. اوه No, it can't be true. Heat leeches are everywhere. They live everywhere. That means terramorphs. Oh my God. You just saw that, right? بله You دیدم. would tell me if I was losing my mind. That heat leech became a terramorph. یه تیلیت شد تبدیل شد به That ترمورف. have snuck onto every planet are baby terramorphs. Heat leeches hide out in ships, sneak away after landing, and then, with time, they transform. اوه We just found out how terramorphs move between planets. اوه اینا میان یه گونه کوچیکی هن، بعد میان میچسبن به این برانور اینا به سپیس ها و اینا، بعد میرن توی سفینه های توی سیاره های دیگه تکامل پیدا میکنن و اینا، بعد تبدیل میشن به ترمورفا. اینجوریه که انتقال پیدا میکنن به بقیه سفینه ها سیاره ها. اصلا این هیتلیت چی هست؟ Heat leeches. هیتلیچ They're one of the most successful pests in the known universe.
tough as titanium. They sneak onto planets by hiding in ship engines, build nests on anything that puts out warmth, animate or otherwise, and make more leeches. But I guess what they're actually doing with all that energy they've been siphoning is fueling one hell of a transformation. Which explains how something as big as a terramorph has been spreading between worlds with no one noticing. Until now. اوه اینا یه گونه های کوچیکی هن. خب ازش پرسیم که هیتلیچ ها چی هن. کافی هانه کوچیکی هن که به در واقع اسپیس ها و اینا میچسبن و یعنی چیه سختیشون مثل تیتانیومه، انقدر سگ جونن به عبارتی و قابلیت تکامل دارن. همینجوری میپیچن توی بارای توی اسپیس شیپ ها و قایم میشن اون تو و میرن توی سیاره‌های دیگه. Pretty major is right. But if what we just saw, if that's possible, the Lazarus plant, it's clearly an accelerant for the terramorph, a heat leach transformation process. Make one into the other in an instant. But that means if anyone knew about this, they could trigger a terramorph spawning. You could sneak a leech into a city, or even multiple leeches, into a place like New Atlantis. God. The attack on New Atlantis, does this... Could someone have set that up? میگه که آره اینا همینجوری میچرخن، یعنی بس میشن اینور اونور و الان به یه چیزی مشکوک شد که توی نیو اتلانتیس که درگیری شد، آیا این از قبل برنامه‌ریزی شده بوده که آورده بودن اینجا و تکامل پیدا کرده بودن؟ که بوده چیز I'm a little dumbstruck myself, but first, you'd have to know the truth about all this. Well, we're never gonna know if you don't catch that thing. Get after it! We may proceed. Go! اوکی برو بریم. چی میگه؟ میشن چیه؟ کیل اوف دوباره باید بریم ترمورف بکشیم. آقا نمیخوام ترمورف بکشم باز دوباره. اسیر شدم و نمیمیرن. خب من چیکار کنم؟ نه اومد باز. تیر نداره این کارم بدبخته. فکر کنم یه خورده جونش کم. آره این یه خورده ضعیفتره نسبت به بقیه. این شلتره. یه مین بندازم زیر پاد. اتک دیگه. Kaiser's got the cell data from the New Atlantis and Tau Ceti attacks, right? Uploaded them myself. Captain, let Kaiser take a look at that sample. Beginning analysis. خب دادم کایزر اینو چیز بکنه. This suggests with high certainty that the Lazarus plant was used to trigger the attacks on both planets. Oh. There's no way a plant this rare, this fragile, just shows up here, New Atlantis, and Tau Ceti. The transformations on those worlds, they must have been triggered by human hands. Captain, do you understand what it is we just stumbled on here? بله دقیقا توی چی؟ این همین لیزارنز همون پلنتر رو داره میگه که چیز کرده. آره این مشکوک شدن به اینا که اینا چیه اتک زده باشن به چیز، یعنی خودشون دستی انجام این کارو کرده باشن که اونور پرورش پیدا کرده باشه و بعد نیو آتلانتیس رو توی تو سیتی اتک زده باشه، یعنی کار دست انسانه. Exactly. Someone saw the Lazarus plant in action.
and used it to trigger the attacks. بله. A bioweapon no one would recognize as one. Oh, that's a terrifying prospect. Sort of thing that'll keep you up at night. And the sort of thing whoever did this probably didn't expect us to uncover. Makes some sense, actually. Tau Ceti was likely their first test. Someplace remote where no one would question a few settlers going missing. Ensure the big show, the attack on New Atlantis, would be a success. And the timing of that one. It couldn't have been just luck that it happened right when we were asking the cabinet to do something about the Terramorphs. These attacks. I think someone planned them to set all this in motion. اوه میگه که اولش از توسیتی شروع کردن به خاطر اینکه خب کسی اصلا به اونجا شک نمیکنه این داستانا و قبلش گفتش که اصلا فکر نمیکردن که این کاری که دارن میکنن آن کاور بمونه، یعنی کسی نره سمتش و بفهمه کسی که دارن نقشه میریزن واسه اینو. و اینکه گفتش که خیلی زمانبندی دقیق داشتن واسه این نقشه ای که بهترین مکان واسه این کار کجا بود، نیو آتلانتیس. دقیقا همون موقعی که ما گفتیم که راجبه ترمورفا ما میخوایم تحقیق کنیم. آره دقیقا تایمینگ ساسپیشزه، یعنی خیلی مشکوکه تایمینگش. But having this answer, well, it raises a couple big questions. Who could pull something like this off? خودتو. And why? واقعا نمیشه همجوری چیز زد. بریم پیش کاماندر اتم چی می؟ Save the discussion for when you all aren't standing in the universe's closest equivalent to hell frozen over. If we're gonna do anything to prevent more Terramorph attacks, human cause or otherwise, we need that final sample. Roger that. Kaiser, get us into the spaceport. The entrance is this way. Time since I've been to Mars. خب قرار شد بریم ببینیم چه خبره. و آقای کایزر داره راهنمایی میکنه که کجا بریم. باز من بارم سنگینه. ای بابا 3 تا زیاد داریم. اسیر شدیم و اینا کدومش خوب نی؟ اینو چرا من نپوشیدم؟ نه این چی گرون هم نیست، اینو بنداز. اوکی حالا بریم. برو بریم. کایزر در وا کن. I am unable to provide sufficient power to the lock mechanism. ایتی سرت کنم لاک مکانیزم رو نمیتونی باز کنی. Local power looks like it was controlled in the security office. Upper floor. Upper floor. طبقه بالا. برو بریم. طبقه بالا لاک سیستم اینجاست. Roger. آره با کن ما برم اینجا دیگه. I have restored power to the office entrance. You may proceed. گفتم ما بریم اینجا. در نمیتونست باز بکنه. مدکیته. مدپکه. گفتش سکیوریتی فلانش اینجاست. با کن بیا. اتک نخورم فقط یهو. دیجی پیک داره. تو سیستمشون داره دوباره درست میشه. Captain, I think I see it. اصلا نباشه. خب ریبوت شد سکیوریتی سیستمشون. Complete. Multiple systems unavailable. Warning. Priority safety concern detected. Exterior hatch power restored. Back in business. برو بریم در واقع. Recorder message detected. Transcription process engaged. Playback initiated. Admiral Sinon, we need to make the evacuation request. That's my father he's addressing. He was here? Didn't think he'd have چی to شد؟ look those صدای soldiers باباش بود. alive before blowing this place to pieces. Admiral! It just transformed. An invisible weapon. No planet would be safe. Colonel, the troops that closed off the sewers after my evaluation, they're all in this facility. Other than our casualties? Yes, sir. Good. Get them into واکتیس چیه؟
بودی؟ They'll send ships as soon as possible. Thank God. None of us wanted to go down swarmed by those things. That won't be your fate, Colonel. You have my word. Transcription complete. Physical copy available. An invisible weapon. He knew. He knew about the Lazarus plant. Grab that recording. We should talk. کی بود این داشت صحبت میکرد راجع به همین لازرزا؟ کپیه بده من. دیتا رو برداشتم. خوشگله ببریم. Hey Victus. He destroyed this place. ویکتس کی بود؟ Killed these people to keep what he knew about the Lazarus plant and the Terramorphs and all this a secret. Didn't he? ویکتس همه اینایی که اینجا بودن راجع به این سیکرتی که اینا پرورش پیدا میکنن کشته تا اینکه بلای سر این بقیه بیاره. He saw the potential of the plant as a weapon and hid it away. He killed those people. Condemned this city to keep them from sharing what they might have seen. He was کل بلا مردر بده واقعا. exactly what we all thought he was. But I guess that's just another part of his sick legacy now. He thought he was protecting us all, taking the secret to his grave. Only he didn't succeed. Now someone else knows about the Lazarus plant and is using it exactly how he feared. اوه برگشت گفتش که اینو نگه داشته و همه اینا رو کشته و فلان و این صحبت ها این اطلاعات و اینا رو و الان یکی دیگه از این اطلاعات به دست آوره و داره همون چیزی که اون میترسه رو استفاده میکنه. بهش میگه دروغ بگم بگم بابای زنده است بگم بابای زنده مسکل میگم it's the truth. No, that's insane. He died. They executed him. زنده است اسکل. They faked his death. بله. My entire unit. They threw us all to the wolves, but kept him. And now he's what? An advisor? Commanding the fleet in secret? What was so important that they had to keep him alive? که من کنیم بار Well, they certainly picked an expert, didn't they? He's alive. Victus is still alive. I don't care if they're using him to solve world hunger. The man is a criminal. فکرم نباید میگفتم. Do something so foolish. I guess it makes sense, though, doesn't it? The UC of that era only created me because they were afraid of a world without Victus in command. بله ویکتس تایم باباش بود راست میگه. As long as I live, I'll never understand the loyalty that old bastard elicited. But wait, if my father's alive and knew about the Lazarus plant, what do you think the chances are he was involved in the attacks? اوه دارکیو داشت گفتم که بابای زنده است و به ویکتس الان فهمیدم باباش بود راستی و الان اون میدونسته و راجع به اتک و این داستان ها و به هیچ کس نگفته. And there's no one he's in contact with that could help him on the outside? نخیر. He got a hold of you, didn't he? Not tight enough, apparently. He's played everyone for fools and repeated his crimes. Oh, that's what the UC gets for keeping him alive. But I guess we're not getting any more answers right now. Come on, let's go get that last sample. گفت باباش یعنی برید مشکوک شد که به باباش که دوباره داره این جنایت و اینا رو انجام میده. بعد الان گفتش که به نظرتون که چیزی نیستش که کار یعنی با کسی در ارتباط نیست. گفتم نه اون زیر لاک شد و فقط با من در ارتباطه. I'd be real careful out there if I were you. اوه
Eyes. سمپل تکون خورده. اون یکی دیگه از ترفورما جابجا شده، یعنی دسترسشون نیست. حالا احتمالی مثل که اونجاست. باز من ببینم تیر داره، یعنی تیر موشک میخوام. اتپک بده بی زحمت. شاتگان شله که چی چی کار میکنه؟ اون چیه؟ Thermal control. چه خبره اینجا؟ اوه اوه چرا واجر کردن همه چی رو؟ گانه یک اون چه تیری میخوره بچه ها؟ این گان عزیز هی گان 40 میخوره. خب ببریم اونجایی که مارک کرده ببینیم چه خبره. همین کلت عزیز میریم یه اسکن ریز بزنیم اینجا چیه. اینجا رو هم یه نگاه بندازیم بعد بریم. شونیم داریم شاتگان اینا که چی اینجا چه تیری. من روشن میخورم حالت برسیم. چیه؟ خواهینمی چیه؟ من که شاتگانه و اوکی چی نبود دیگه. چی نیست این دور بر آخرین لوکیشنی که بوده مثل که آها اوه باز اصلی اینه بچه ها. یا اول فاز این نمیمیره آقا. چقدر گنده است این. آها برو اون ور کایزر. اوه وای کایزر چرا اسکور شد. اوه خبره. من باید چیکار کنم با این. اوه اوضاع خیته آقا. اوضاع خیلی خیته. آقا این موجودات عجیب غریب میفرسته. آها یه سر چیزای کمکی. اوه گرفت منو. سویچ ها رو باید باز کنم. It's working, but the thralls, they're attacking the anomaly. Percival, are you doing this? That's not me. I'm just nulling out the frequency. We freed them, and they're helping us. It's here. یا ابوالفضل چه بزن. It's working. One more dish and I should be able to shut it down complete. Which one is going to kill you? منو آقا چه بزن. کنم نویز میزنه اینجا. ترمورفزه. I guess we should grab that sample while we can. چی شد؟ سامپل رو برای بریم بابا. Good. Now just stash that sample with Kaiser and we're done. بذار کایزر یه سرچ جواب بدم بشه. بگه کایزر. All wrapped up. خب سامپل اینجا دادیم بهش Percival. و الان میتونیم بریم. نه دیگه ما کار ندارم. Private. See you soon. نمیدونم چی میشه که اینا دیگه ما کار نداریم. کن رفیق شدیم ما. خب حالا ما برگردیم بریم سمت چیز. الان من به این تیر بزنم به چخ میریم. نه کاری با اون ندارن. بریم کلت خفنی هم از این داداشمون. برگردیم بریم از این خراب شده. بابا پیرم در اومد اینجا.
بلفس این ترمورف کثافته بود که کشتیمش. در بسته است. از کجا بریم؟ اینجا؟ اینجا. آخه ریجنریشن بشیم یه خورده ای. اوه پاره شدیم. یا بلفس حتی اینا هم دیگه ما کاری ندارن. ایول بدو سرد هوا اوه اینجا دقیقا اون مسیری که اومدیم و بریم. let's go. اینجا شروع له شدن ها. آتش خالا ریختیم زمین. من اومدم. آهای هنوز زندم. ریترن کنیم بالا. از کجا بریم؟ از اینجا. او اکسیژنمون تموم شد. از کجا برم بالا؟ از اون بر. پارکور عظیم عجیب. بپر بالا دیگه بابا. پلاک اینجاست. حالا حتما این بالای بالا با وای میسه. خب یا پایین دیگه. کی تو؟ دکتر عزیز. از اون بر دنیا اومدیم. But it sounded like this was a success. Got everything we need to put this plan in motion. بله. همه سامپل ها دادیم به کایزر. Now my connection might have gotten a bit fuzzy there, but do I have it right that Victus knew about this damn plan? That's what it sounded like. اسم میکنم نباید میگفتم که باباش زنده است. Even he's not clever enough to pull off an attack like that from the great beyond. It's a bit more complicated than that. بذار دروب بگم مشین directors can be with this attack. خب Captain, he needs to know. Victus is alive. Which means he... دیگه خودش راستش بهش گفتم که نه اصلا نمیدونست راجع به اتک ها. الان خودش بهش گفت. That can't be true, right? Unfortunately for us all, yes, it's true. So that means we have a suspect. I believe that's exactly what that means. Look, Captain, Percival and I, we need to get these samples back to the lab. Ensure we'll be able to handle cleaning up the leeches as well as the terramorphs. But Victus is the only solid lead we've got on the attacks. Since you're the only one who knows where he is, can you speak to him? See if you can get him to cough up anything he might know. Okay. آره این دخترش دیگه گفت لو داد دیگه. گفتش که آره این زنده است و فلان این حرفا و دکترم گفتش که مثل یه دونه مظنون داریم به عبارت یه دونه ساسپکت داریم و آره الان به ما گفتش که میتونی تو ما که نمیدونیم کجاست ولی تو میتونی راجع به این قضیه و این داستانا باهاش صحبت بکنی که یه سری اطلاعات ببین به اون میده یا نه. آره من میتونم صحبت کنم. We'll all meet back at mast outside the cabinet chambers. They're gonna want to know everything we've uncovered here. Best of luck, Captain. And thank you for dealing with him. اوکی. 350 تا ایکس پی جان. باید بریم پیش آقای واکترو. حرف حسابش چیه؟ ببینیم چی میتونیم ازش بکشیم بیرون.
دیگه اینا ما رفیق شدن تو این ربات. هیل دارم، هیلم دارم. به به. هر واکن بریم. بفرما. سارا هم میاد تو میشینه خسته. لباسای چیز خوبی بهم داد، لژندری بهم داد لباساش. Struts retracting. Let's get out of here. Let's go. Oh. Retro's firing. Orbit stabilized. Shehru again. You're advised to leave this orbit immediately. The United Colonies will not be held responsible for any harm you suffer by proceeding. Let me... ولم کن، میخوام ترافل کنم اون ور بابا. ترافل کن بریم بابا. دیگه من نمیخوام بیام این خراب شده لندنیان. برو بریم. Smooth jump. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Our scan detected contraband on board. Halt and prepare to be boarded. All illegal and stolen goods will be confiscated. چیزی مگه پیچوندم من؟ Halt and prepare to be boarded, or we will be forced to open fire. بابا چیزی نپیچوندم من. بابا مگه من چی پیچوندم؟ Copy that. Stay on course while we escort you in. چی ایلیگال من داشتم دور منو زندانی کردی؟ 800 تا کردیتم من میگیری. نمیزنه چی برش؟ اوه شاید نصف تیرامو و تیره دیگه مسخره. عجب گیری کردیم. تیرم به دست میاریم از هم میگیرین. فکر کنم اونایی که ببینون یه دقیقه، فکر کنم اونایی که علامت اینجا قرمز داره تهش اونا رو از هم میگیرن چون بر ما نیست. بله نگاه همش رفت. حالا اون یه دونه زرد پیدا کرده بودم اونم از همون گرفت. خواستم اونو بفروشم. اینا رو که نگرفت. بومم که داریم. آله اون زرده رو از همون گرفت. یه جعبه یه 17,000 تا قیمتش بود. بس ببینم. بله این چیه؟ خواستم اونو بفروشم بریم شیپ اونو تعمیر کنیم. مسخره. بذار یه لباس جذاب بپوشیم. لباسایی که داریم. اوه به به زیر پوش اومدم براتون. چی شده میگه بریم این بر؟ برو بریم. پوستو نگاه کن. به به نت استیشن. برو بریم ماست. بریم ماست.
Been a long time since I've been to Mars. Sol system Mars. get a lot of traffic. فکر کنم باید بریم توی کپنت دوباره. این ور که برم پایین حتما باید از این آسانسور برم. از خراخو از اون آسانسور میرفتم، فرقی داشت. و برم پایین پیش اون سولی. برو جلو. تو نفهمیدی مثلا من میرم اینجا با یکی صحبت میکنم اون یارو واکتروه. آیسا همینجا سارا. این سمپل بکوبم تو صورتش، جیر خوردیم. What a pleasant surprise. When I heard you and Hadrian were headed for Londinian of all places, I presumed you must be onto something big. بله. Did you find what you were looking for? بله. Good news then. So, what exactly are you doing here? Plenty still to be done in defeating the Terramorphs, no? If I were going to offer you as well use the Terramorph. اینجاست که اون چیزی که گوش دادیم این داداشون پشت قضیه بود. الان میخوایم اونو بکشیم وسط. اون که آقا من میدونم تو پشت این قضیه چیزی، توی قضیه اتک به نتاو سیتی و نیو آتلانتیسی. If I'm recording by this in term of weapon. بذارش بگم اینوالو بودی. What in the heavens would make you claim something as ludicrous as that? بله. Invisible pay Whenever you like. Only person you know that was there for now, you should aim a better Londonian found. Bomb the Londonian found. Did you? Well, I don't know what you think you heard on this recording, but I sincerely hope you didn't come to the wrong conclusions. After all, given the Cabinet's current state of anxiety, they might misinterpret such a discovery to mean I could have been involved with the attacks. Perhaps I can convince you to keep this among us. خب میگه میتونم راضیت کنم، میگم همچین چاستانی پیش اومده میتونم راضیت کنم که نمیتونم قانعت کنم که من توی این جریان نبودم. دروغ نگو دیگه، معلومه دیگه. You know you're far more clever than I expected. والا. You want to hear the words then? I did it. بله. The Terramorph attacks on Tau City, New Atlantis, my doing. Years of coordination between my associate and I. اعتراف کرد. Figuring out how to deploy the Lazarus plant's pollen outside of Londinian. Learning to synthesize it. Use it as a weapon. بله. Now, being as clever as you are, I'm sure you have thoughts on why I might do such a thing. آره گفتش که من اعتراف کرد دیگه، گفتش که من اصلا تو این قضیه بودم و توسیتی و آتلانتیس و اینا رو من تک برنامه ریختم فلان و اینا. و گفتش که اونجا که تو آدم باهوشی الان فکر میکنم میدونی که واسه این که چرا واسه چی من این کارو کردم. چه میدونم کرم داری؟ You're a madman. So deaf. آره میگه که مرد عصبانی هستن، یه دونه قاتلی در واقع. Not a bad thought. But no. The attacks were a correction. When I discovered the plant, I did consider handing over what I'd found, but we were at war. And I couldn't risk information that dangerous falling into the wrong hands. Oh. So I ordered the bombing of the Londinian spaceport. Fixing
halting the spread of the city's terramorph outbreak and sealing away knowledge of the plant's potential. بهش گفتم که آره میخواست یه راه دیگه نشون بده که خطرناکتر از اون اسلحه قویه هم هست و این داستان ها، یه سلاح قوی تری هم هست. و گفتش که بد نبود، فکر بدی نبود، ولی هدفم این بودش که توی اون واری که افتادیم ما در واقع چی میگم بهش، آره نمیخواستم، یعنی خیلی اتفاقا همجور پشت سرم داشت میافتاد و اون چیزی که من دیسکاور کردم توی این پلنس و این داستان نمیخواستم دست یه آدم اشتباهی بیفته و مجبور شدم بندازمش توی لندنیان و برو بابا. الان میگه که چی please no secret that you can't just communicate in life. Easy to say now, but at the time I didn't know the Lazarus plant couldn't be plucked from the ground and used to cause even more death. I wasn't going to allow another dangerous variable to be added to an already catastrophic war. But then, as the war ended, my trial, my execution, I made a decision. After all, I'd given everything for the colonies. My life as I knew it included. And what did I get in return? Was there any effort by the UC to protect my legacy? My daughter's legacy? No. We were sacrificed when all we did was serve. So I kept what I'd learned and arranged the attacks to set things right again. My daughter, she becomes a hero. I become a trusted advisor, having found Kaiser, the research team, and cement my new position of influence when I hand them the name of the person responsible for the attack on New Atlantis. The dear departed Dr. Reginald Orlays, the associate who aided me all these years, and whom I always slated to take the fall. What luck he was stopped dead before he could hurt anyone else. His decades on the run brought to an end by another unlikely hero. You. So it's light against your honor. You're sick. میگه آره گفتش که من بهش گفتم که بس چقدر دروغ میگی و فلان و این داستان ها، یعنی کم بنی این چیزی که تو میگی اصلا این شوخی نیست، یعنی خیلی از آدم ها احتمالش هست بمیرن. گفتش که آره یعنی یه جوکی نیست این قضیه، ولی اتفاقایی که کلا دوستش افتاده بود داشت توضیح میداد. گفتش که من خودم میدونم، یعنی بعد از اون جنگی که فلان بود و این داستان ها یه دونه اسلحه دیگه نمیخواست، یه دونه مشکل دیگه رو میکردیم همه چی به چخ میرفت. و گفتش که آره من با UC چیز کردم، یعنی دیل کردیم که این داستان باشه و همه چی اوکی باشه و اینا، بتونیم هندل بکنیم این قضیه رو. ولی در قبالش UC به من پشت کرد و من زندانی کرد و این داستانا و همه یه لگسی خانواده، یعنی خودش و دخترش همه اینا رو گرفتن و آخرش هم زندانیش کردن این زیر. و حالا یه سری کارا من این زیر میراث انجام دادم با در واقع کایزرم اونور با یه تیم شدیم و الان دخترم تبدیل شده به یک هیروی. و الان گفتش من این طراحی ها رو کردم که در واقع این کارها کردم که بفهمن دنیا دست کیه. Biding your time then. با الان میگه so you murdered your citizen because of your some slight against your honor. اسم افتخارت این کارا رو کردی، مسخره مریضی مگه تو؟ آره من کاملا الان قانع شدم. There are no heroes without a villain. I simply arranged the opportunity for us to overcome one and become the other. And we all benefited. It's why I had Orlays reprogram Kaiser. Had that old machine guide you to where I found the plant all those years ago. I went to great lengths to ensure your and Hadrian's success. And look at the results. I know for a fact the Cabinet's planning to honor both you and Hadrian once this is all done. Isn't that
equal to languishing away in obscurity? Running jobs on the tail end of nowhere for the Vanguard? With only the vague hopes of perhaps earning the right to buy a home in the well someday. آره بهش گفتش که تو فکر میکنی این کارا رو بکنی مثلا این کابینت ها بهت یه مدال افتخاری چیزی بهت میدن و این داستان ها البته مدال افتخار بهت میگن نمیدونم نفهمیدم البته نمیدونم یاد بیا واقعا باید باعث افتخار تو باشی که من گنگکاری تو رو دارم جمع میکنم والا گند زدی به همه چی دیگه بیا waiting for me Something amiss, Captain. to be here باست میگه میخوای بگی من دست درد نکنه که من اینجا خیلی وقت هست Simply looking for you to acknowledge the truth. And let's not forget the importance of our actual endgame. Eliminating the Terramorphs. Securing knowledge of the Lazarus plant. What we've set in motion is going to protect thousands, maybe millions of lives. I'm simply requesting one more life be protected. Mine. I've already sent along the evidence of Orlez's role in the attacks to the cabinet, leaving out my own involvement. All I ask is that you confirm as much to the cabinet. Tell them that it was Orlez and Orlez alone. After all, I do still have a long list of threats to the UC. This needn't be the end of our good works together. اوه واو واو به نظرتون با این شروع کنیم به کار کردن یا کابینت رو پشت کنیم بهشون؟ آره گفتش که من اصلا دنبال این نیستم که چیزی مثلا چون میدونم دست در نکنی چیزی به من بگی من دنبال اینم که تو الان از بحثی که داریم خارج نشیم بفهمی اصلا جریان چیه و الان مهمترین بحثی که ما داریم ترمورفان و نباید بذاریم که بیشتر آدم بکشن ها این داستان ها و آره اینجا دیستاک because once I tell the cabinet آره دیگه میگه من بگم تو کابینت که اگه این شکلی بوده Biding your time then. میزنن زرتی میکشن you know I'm not sure what Well, I do hope you'll keep the larger perspective in mind, Captain. We've done something great here. Let's not squander the opportunity to do more. خب کابینت مثل که نباید صداشو در بیاریم که اصلا این داداشمون توی این قضیه بوده و میشن چی داد بهمون؟ میشه speak to Hadrian and اوکی بریم میشه هدریان خانم با تاپ عزیزش درو واکن عزیزم واکن ببریم سارا جون ببریم بیا بریم که اوضاع خیته اوضاع خیلی خیته خیته کجا بریم بایستی بریم پیش این دوست هادریان و سلطان باکر Perfect timing. We just got in. اومدیم So on our end, good news. The microbe and the Asylees are both as effective against heat leeches as they are against terramorphs. Oh! Means either plan should work for clearing those critters off our worlds. Considering what the Lazarus plant is capable of, I don't think we can deal with those things fast enough. I already sent along info to the cabinet to get them up to speed. So what about your end? Did you find anything? Did my father tell you what he knew about the Lazarus plant? دروغ بگم بهش به دخترش بگم خب دکترم میفهمه دکتر ریجنال درگرز فلان You're not done, right? چیکار کنم دروغ بگم یا نگم بگم اون یکی به چون Orlez? Reginald Orlez? He did this? I didn't think he was still alive. You're sure it was him? آره خودش بود Oh yeah. Both worked for UC Defense Research way back when. Different departments, but everyone knew Orlez. Had a mean eye for weapons tech. And a meaner temper. Wasn't exactly a surprise. بهش پرسیدم که میشناسی یا روسه ریسرچ استفاده میکنم ازش But finding out he's taken up mass murder in the years since, that is a shock. You're sure about this? بله I don't know much about Orlez, but anyone with a sick mind like that needs to be tried for his crimes. خب با دروغ قضیه رو بریم جلو That's some impressive work.
So then give us the rundown. Where's Orlays now? Were you able to bring him in? درو بگم wasn't mission to bring him in and I killed him. Don't realize. اولیزو آره دیگه من کشتمش دیگه. اولیز همون یارو داستانه بود که توی اون سفینه بود کشتمش. Orlays. Oh, Captain, I'm sorry. I won't pry any further. Well, at least he won't be آره hurt by anybody else now. Might be the best we could ask for, given the circumstances. So I guess there's nothing else to do but get this all in front of the cabinet. Unless there were other things we needed to discuss. This might be our last opportunity to talk things through before the cabinet weighs in on a decision regarding the Terramorphs. نمیشه با خودت خصوصی صحبت کنم. بریم نمیشه باشه. Here we go. نمیشه الان خصوصی با تو صحبت کنم. برین. Something else you wanted to نمیخوام برو. فوزول همه اینا چسبیدن شما اصلا نمیشه باشون صحبت کرد. خود این دخترش نمیشه صحبت کرد. میگم بابا همچین کثافتی برو. I wish we were meeting under better circumstances. بله. But according to Hadrian's report and the second one I just received, it seems the Terramorph attack on New Atlantis was no random occurrence, but a planned strike. Is what I'm reading here true? بله. My God. An attack? Using Terramorphs? How is that possible? You will all receive a full briefing once we're done here. So then, is what the second report claims correct? Did Reginald Orlays commit these attacks, Captain? بله. بذار بنده هدریان بدونم مثلا. در پای ازم بود شو. Orlays help. But worked. نمیگم به کابینت من اینا. You want me to... well, we believe that report to be correct, ma'am. خودم نگفتم. هدریان انداختم اصلا. بگه. Reginald Orlays? Wasn't there a report he'd been killed recently? Body was found floating around Etheria. Report mentioned you were sent to try and bring him in, Captain. I guess that didn't go according to plan. Ah, yes. I was told about your mission and who ordered it. Did you two suspect at the time Orlays might have been involved in the attacks? بله. دیدارم میفهمن. فهمیدن که کشتمش و میدونن که مرده قبل از این داستان. Well, it appears you were ahead of the curve. This report contains definitive evidence Orlays triggered the attacks via this Lazarus plant the Captain and Major Sanan uncovered. Simply heroin. Indeed. Though it would have been preferable for him to have finally faced the UC's justice, it seems both of you are to be commended for ensuring he was dealt with before he could strike again. You have our thanks. Now, with our villain unmasked, we can attend to the other matters at hand. With the threads you've brought together here, the Lazarus plant, the attacks, the heat leeches, the three of you have likely spared thousands of lives. But it now falls to the cabinet to ensure this can never happen again. As such, the cabinet will be securing the Lazarus plant on Londinian. All materials related to the plant will be classified to ensure no one else learns its true nature. A sound decision, Madam President. I'm glad you think so. So then, to our final topic. The cabinet has agreed to implement a plan that will deal with the Terramorph, and now also Heat Leech presence on human worlds. In fact, we've already begun enacting measures to check all UC ports and settlements for undiscovered nests. But we all understand this is only a partial solution. The project we're embarking on will be a long and difficult one. So our first step must be deciding how exactly this all will be handled. Madam President, this microbe is clearly too much of a risk.
The Aseles are the safer approach. To someone with limited knowledge of biology, perhaps. The technology behind the microbe is solved science, Madam President. It isn't dangerous. Using it to wipe out the Terramorphs would be the quickest path to protecting humanity. And fast results always lead to the best outcomes, don't they? As you can see, there remains the cabinet. We were hoping your group might issue a recommendation. Major? We've had a few discussions, but our group is similarly split. Only the captain has yet to weigh in. I see. Captain, I know this may not be your area of expertise, but we'd like to know your take on the matter. آره کاری که یه خورده از هم تشکر کردن و این داستانا و واسه اون هیتلیچایی که همون موجودات کثافت گنده‌ای که میتونن ترمورفا رو بکشن یعنی بخورنشون، یه سری میکروبا این داستانا تحقیقات به دست آوردن که میتونن یعنی در واقع اضافه کردن به اون هیتلیچا و از ما میخوان که یه خورده اینا رو پخششون کنیم و اینا و یه خورده بحث شد که اینا خطرناکن نمیدونم نه و فلان و اینا. بعد آخرم قرار شد که این کارو بکنیم. حالا ما میخوایم که ما این کارو بکنیم یا نه. safest route to avoid enough damage. بس بزنیم بهتر کنیم. These are topics of the utmost importance. I'm in full agreement. No need be delving into unpredictable sciences. Here's hoping they'll be kept on a short leash. Leash? Madam, is most certainly the plan. Order, please. And Major Sinan? Dr. Walker, you'd find this acceptable? We trust the captain's judgment. Then the matter is settled. We'll begin the process immediately. همه چی بستگی به من داره اینجا. The United Colonies Terramorph Management Division, making you three the founding members of the TMD. TMD? As befits such a group, the cabinet wanted to display its gratitude. Today, we will be adding 3 new Class 1 citizens to our ranks. Class 1? For the 3 of us? Are you joking? Class 1 چه What he means to say is, thank you, ma'am. Oh, yeah. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You all have earned it. Now, there's much to be done. Major Sinan, Dr. Walker, I hope you two are willing to continue your efforts, spearheading the TMD's research on Mars. We'd be honored, ma'am. As for you, the Vanguard will be providing much of the on-the-ground support for the TMD. As a member of both the Vanguard and the TMD, I believe you'll have your pick of duties. Speak to your commander. Kuala, if I recall correctly. He should be able to plus help you collect the benefits that come with being named Class 1. On behalf of the whole of the United Colonies, you have our sincerest gratitude. This meeting is adjourned. خب آقا باید بریم مارس. خب با یه سری از اون داداشامون یه سری صحبت‌های ریز بزنیم و به تیمی جمع بکنیم واسه اینکه بتونیم اون میکروبو پخشش کنیم که بتونن اون یارو اینا هنوز اینجاست هیتلیچرا بزنن ترمورفا رو بزنن له کنن و خب همین بسته به نظرم اینجا اپیزود بیشترش من اینجا از وسط داشت به بعدش دیگه صحبت کردم بوده ولی اوکیه. خب آقا دمتون گرم که تا انتهای ویدیو تماشا کردین. لایک و ساب و کامنت و اینا یادتون نره خیلی کمک میکنه ما و همین اپیزود بعدی میرم مخلص.